मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. لا شريك له. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह, ये थे कारी अहमद हसन साहब जो बड़े ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद हैं। मैं बिला ताहीर हम्दोनात के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अबू हुरैरा साहब को कि वो आएँ और हम्दोनात, और फिर इसके बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह अकरम शहज़ाद साहब का बयान शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम ज़ाहद बुटवी साहब वो भी मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके हैं। साथियों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द मस्जिद में पहुँचे ताकि जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। हम्दोनात के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ अबू हुरैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।